देखु बंधुगण यहाँ हूँ आम जलप्रपात काटरामाल जलप्रपात देखु केते बढ़िया पड़ुची आपण मैंने आसिक देखिपारे बढ़िया लगे शांति लगे देखु केते बढ़िया सीन केते बढ़िया पत्थर गछलता प्रकृतिर केते बढ़िया सौंदर्यमय देखु ये आसवाई पाहाच गुड़िक आमर जावाई पाहाच केते बढ़िया आज वर्षा पाई आ दर्शक माने पर्यटक माने नहांती केते बढ़िया अच्छी देखो व्यूज केते बढ़िया ग्रीन ग्रीन सागुआ सागुआ सब लगुच देखु केते बढ़िया लगुच ऊपर व्यू नहीं कि बढ़िया सुंदर धृतिर अवसाद नहीं जेते देखुले नुआ दिशु था सब बेले नुआ नुआ लगुच यही पहाड़ यही पत्थर यही झर यही जल सब नुआ नुआ लगुच देखु केते सुंदर रूप से नदी बही जाऊँगी आउ साइड रे हमरो सब गछलता बाउंस यहाँ बाउंस गछ एबे वर्षा दिन रे माछ आसुना ये पकई देखिलु बिस्कुट मुढ़ी हेले किसी आसले नहीं आउ यहाँ हूँ देखु साइड रे बेलपत्र अच्छी आपणकर पूजा पाई भी भल आउ पेट पाई भी भल आपण मैंने बेलपत्र को खाई दिंतु खाइबे कहले चुबे चुबे खाइले कहले आपण मानकर गैस्ट्रिक भी पलैब देखु टगर टगर फूल बेल गछ एठू पानी जाऊँगी देखी दिंतु से झरणा प्रपात होउची देखंतु केते डिजाइन घर छतु घर ना छता घर देखंतु बढ़िया बसिबा पई भी अच्छी आउ इाड़े आमर छोट नाल बा नदी ताकू पार होबा पई गोटे सुंदर ब्रिज टे तैयार होईची एडा नूतन करी होईची आउ आगामी दिन रे एथिरे डिजाइन करा जीवो लागुची देखंतु सब नुआ नुआ लगुची केते बढ़िया देखंतु पानी बही जाउची गोटे बड़ प्रपात होई केते बढ़िया रे गोटे झरणा पाई गोटे सुंदर ब्रिज टे तैयार होईची डिजाइन ब्रिज देखंतु झरणा टे बही जाइची किंतु ता ऊपर अति सुंदर टीए सुंदर झरणा ऊपर सुंदर पलटीए देखंतु लागुची सते कि शिल्पीर जादूगरी एथिरे खंजी होईची आउ आमर सान महाशय भी एंजॉय करुछंती देखंतु बढ़िया लगुची देखंतु आउ घर गुड़िक तो किए ना वर्षा होची देखंतु वर्षा पाग ता संगे एकला समस्ते रोचंती आज्ञा जनक बसंती एकला अछंती तांको संगे किए ग्रुप नहीं आगामी दिन रे शीत ऋतु रे बेसी भीड़ जमीब देखिए बसवा पाइटार जगह हाँ हाई कले आज्ञा बढ़िया जगह देखंतु ऊपर केते बढ़िया सुंदर है कारीगरी आउ सेटा गोटे घर देखंतु केते बढ़िया है।
ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦିଶୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିଥିଲି ମୋର ଫେସ୍ ନ ଦେଖେଇକି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାଂସ କାଟିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଛି। ତାପରେ ଲୋକ ଟିକେ ଆସିବେ ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ବି ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ନାଲିଆ ବୋତଲ ଖୋଲ, ନାଲି ବୋତଲ ପଡ଼ିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଗଛ ଆମର ନୂଆ କରି ଲଗା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଘର କି କ'ଣ ହବ ବୋଧେ କ'ଣ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଏଠିର ଆଉ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଜିର ଆସର ଜମିଛି। ସେଠି ମାଂସ କଟା ହେଲା ପରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଖରା ମାସରେ ଏଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। କାହିଁ ହଁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ମାସରେ, ତାପରେ ଆମର ବର୍ଷା ମାସରେ ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ବସିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆରାମସେ ସେ ଉପରେ ବସିକି ରାନ୍ଧିବେ। ଉପରେ ତିନିଆଡ଼େ ଚାରିଆଡ଼େ ବସିକି ଆରାମସେ ଖାଇବେ। ଆସନ୍ତୁ କେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆସିବାକୁ ହେବେ ତାହେଲେ ଫିରିଙ୍ଗା ବ୍ଲକର ପଟ୍ରାମାଲା ଜାଗାଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସୋଲାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ। ତ ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ଏଇ ଦୃଶ୍ୟଟି ଏହି ଜାଗାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଛି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଜାଗା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନୂଆ ନୂଆ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଦେଖା ହେବା ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି ନମସ୍କାର, ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।